बाब केदार नाईक, संकल्प आमोणकर, सगळे आमचे कोस्टल एमएलएची आज मिटींग अलॉंग विथ द वॉटर स्पोर्ट्स मागयली. ताचे बरोबर आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाब ऑक्ताव, डिरेक्टर बाब केदार आणि बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आज हांगा उपस्थित आशिल्ले. तुमच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक आणि प्रेस मिडियाक वेलकम करता. इम्पॉर्टंट आसा की वॉटर स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द मेजर पार्ट वेर ट्रेडिशनल गोवन्स हॅव बीन रनिंग दीस बिझनेस फॉर लॉंग. जसे टायम येता रेग्युलेशन सांबाळचे पडटा, ट्रान्सपरन्सी दवरची पडटा आनी ट्युरिस्टाक बेस्ट एक्सपिरियन्स दिवप हें इम्पॉर्टंट आसा. आमचो गोंयकार भाव हो जो वेवसाय चलयता, दीस बिझनेस वॉट ही रन्स, वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी आर सपोर्टिंग देम. एट द सेम टायम दे वर्क टुगेदर टू एन्श्योर दॅट द चॅलेंजीस विच आर कमिंग इन दीस times, whether it is the coastal belt of Maharashtra where Malwan is concerned, or the issues within the area where we found illegal touting आणि बाकीचे हे वारंवार उलोवन we had a meeting about a couple of days back आणि त्यांना ठरवले की certain things need to be implemented. One was the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्लें तुमी रेटी युनिफॉर्म तुमकां दिसता तश्यो करात, बट नॉर्थ टू साऊथ हॅज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड. ताजे प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो. सो युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स विच विल बी फॉलोड बाय ऑल द वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स इन गोवा हॅज बीन डन. द चॅलेंज इज रायट नाव द बिझनेस विदीन गोवा and the illegalities which are happening by certain travel agencies. Studio travel agencies which are there, they tanka jo whether online or whether they are having their offices here are not given permission to sell any water sports. ताज्या खातीर आयच्यान आमी हे डिसायड केला की tourism department will enforce along with the local panchayats and the associations without disturbing the tourist to of their experience. हे पहिले कर्ब जावपाची गरज आसा आणि ताज्या खातीर जितले ट्रॅव्हल एजन्सी आसा तांकां एडाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या वेबसायटीच्या माध्यमांतल्यान एज वी रेकॉग्नायज द एसोसिएशन्स ऑर आवर प्लॅटफॉर्म विच आर आवर गोवन एसोसिएशन्स, वी विल एन्श्योर दॅट वी आर पासिंग द रायट मेसेज टू डेसिस्ट दॅट पर्टिक्युलर टूर्स अँड ट्रॅव्हल एजन्सी फ्रॉम सेलिंग एनी वॉटर स्पोर्ट पॅकेज विच इज हॅम्परिंग द बिझनेस एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. दुसरो आमकां एक येता की महाराष्ट्रान खुबशे ट्रॅव्हल एजन्सीज ऑनलायन बुकिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगाच्यान टिकेटी विकप जातात. आमी फाटीं न्यूसन्साच्या अंडर लास्ट असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडले आनी तो कायदो पास करून घेतलो विच वॉज वेलकम बाय ऑल द एमएलएज ऑल्सो. त्या न्यूसन्साच्या माध्यमांतल्यान वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आसा जे कोणीय समज गोंयच्यान मालवण नाल्यार अदर स्टेट्सान विकतात त्यो टिकेटी जाल्यार वील बी कब टेकन एज न्यूसन्स आणि ड्यू अंडर दॅट त्या कायद्याच्या अंडर ड्यू BNS जो सेक्शन लागता ताजे कायद्यानुसार एक्शन घेवपाक जाय. हे ऑलरेडी आमी कायदो पास केल्लो आसा. त्या कायद्यानुसार आमी आतां वी आर व्हेरी क्लियरली मुवींग विथ दीस वे वी वूड नीड द हेल्प ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट अँड द टुरिस्ट पुलीस टू सी दॅट द एन्फोर्समेंट गोज इन अ रायट मॅनर. आमी बाब मायकलाक रिक्वेस्ट केला सिन्स दॅट इज द मेजर एरिया ऑफ टुरिजम आणि मेजर चॅलेंजीस कमिंग. So we have said that we will work together in this particular belt of Kalangut, Kandoli, Baga and ensure that these particular things are taken place with the help of the local panchayat, with the help of the local stakeholders and with the help of our local MLA. So हे समज केले जाल्यार एक व्हेरी क्लियर मेसेज वतली की गोंया जाल्यार गोंयकारांचे विकात टिकेटी जाल्यार कितें ते बी आमचे एसोसिएशन करतात डायरेक्टली कावंटराचेर आणि तांकां वेबसायट तांची लिंक आसा ऑनलायन ती आमी टुरिजम डिपार्टमेंट प्रमोट करतले ज्या माध्यमांतल्यान तांकां आनी खंय बाकीच्या कडेन वचपाची गरज ना आनी हाजे मॅक्झिमम जाय तितले अवेरनेसूय तयार करतले. आमी एसोसिएशनाक मागिल्ले युनिफॉर्मिटी इन किओस्क तांणी युनिफॉर्मिटी केल्या. We are asking for some color code changes. It has to be quite flashy when we come to Goa. It has to complement the whole thought process of Goa. We will try and assist them. सगळे युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स, युनिफॉर्मिटी ऑफ किओस्क 2 वर्सां पयलीं तांणी घेतली रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी करतले. तांकां सांगिल्लें आमी करून दिता नाल्यार तुमी करात. तांणी सांगलें आमी करतात. सो वी हॅव बीन सपोर्टिव्ह टू देम सींग दॅट तुमी करात पूण युनिफॉर्म आसूं न्ही. युनिफॉर्मिटी नॉर्थाक खंयच्या किओस्कान गेलो वॉटर स्पोर्ट्साच्या नाल्यार सावथान गेलो बिचार वचना फुडें तें किओस्क पळयना फुडें कळपाक जाय हें वॉटर स्पोर्ट्साचो कावंटर म्हणून. त्या खातीर तो तांणी जो आमकां एक प्रोटोटायप दाखयला त्या प्रोटोचेर वील गिव देम सम सजेशन्स वीच वील इम्प्लिमेंट इमिजिएटली. थोड्यो गजाल्यो क्यू सिस्टम आनी युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स तांणी जशें फॉलो केलां म्हाका दिसता ऑल वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स वी हॅव टू कॉम्प्लिमेंट देम कित्याक दे हॅव बीन वर्किंग व्हेरी प्रोग्रेसिवली एंड पॉझिटिवली टू एन्श्युअर दॅट दे गिव अ गुड टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स. आज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान अशें जालां की कोण तरी टुरिस्ट कितें तरी एक आपले एक्सपिरियन्स घालपाक सोदता
आनी तातूंत ते गोंयचें नांव डॅमेज करपाचो प्रयत्न आसता. हियर द गव्हर्मेंट इज वर्किंग अलॉंग विथ द एसोसिएशन्स अँड एसोसिएशन्स आर ऑल्सो डुईंग द जॉब रायटली. थोडे एक खचित कितें समज आसा इश्यूज जाल्यार ट्युरिस्टांकूय आमी सांगला 1364 हेल्पलायन तुमी वापरूंक शकतात. टावटिंग कोण करता कितें करता हे डॅसीस करपाक ID कार्ड्स सगळ्यांनी घेवचे आनी तांच्या स्टाफाक दिवचे हें तांकां सांगलां. वीच दे हॅव सेड अगेन दे वील डू इट फ्रॉम आवर देअर सायड. It is a welcome part as long as the sharing of data happens after police clearance with the Department of Tourism. Hathun joint enforcement of Captain of Port, Department of Tourism and Coastal Police. We have asked that this needs to start now. Enforcement एक वाटेन करता आसतना illegalities काडटा आसतना रेग्युलेटेड बरे ट्रान्सपरंट टुरिजम दाखयतले जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स भाव तांचे मेन रोल आसता. न्यू एक्टिविटीज जशे आमी प्रमोट करतात. वी ऑल्सो हॅव चॅलेंजीस बिकॉज ऑलरेडी द बीच लायन इज ऑलरेडी कंजेस्टेड. यू कॅनॉट कीप डुईंग थिंग्स कित्याक लोक स्विमींग सोदतात. फॅमिली येता तांकां स्विमींगूय करपाक जाय, फॅमिली येता तांकां वॉटर स्पोर्ट्सूय जाय, फॅमिली येता शेकूय जाय आनी हे सगळे एक्सपिरियन्सीस शेवटी आमचे गोंयकार भाव ट्रेडिशनलूच आमी चलयता आनी तांकांच प्रमोट करता. आमी भायल्यांक हांगा भितर येवंक दिनात. त्याच टायमार आमी आमच्या ह्या भावांक मागलां की तुमी रेग्युलेटेड केलें जाल्यार एक्सपिरियन्स बरो दिलो जाल्यार दे आर द नेक्स्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम. सो आयच्या दिसा हे सगळे इश्यूज जे आमी डिस्कस केल्या तातूंतल्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक परत आमी ही हॅज बीन सपोर्टीव बट वी हॅव आस्क्ड हिम व्हेरी क्लियरली की मॉन्सुना वेळार जेन्ना हे टुरिजम वॉटर स्पोर्ट्स आसा बॅक वॉटरान जाता ते बंद जावपाची गरज आसा. जेन्ना फिशींग बॅन आसता मे टू जुलाय त्या टायमार उदकान बोटी वचपाची गरजूच ना. आमचे जेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स बंद जाता थंय परत डायवर्ट करून कोण तरी येता तो बी गोंयकार नासता भायलो येता 3 म्हयन्यांक कितें तरी करता नाच जाता विदाउट अ टुरिजम डिपार्टमेंट एक्टिविटी. We have been trying to enforce. We have asked him to collaborate. He has agreed कि हाज्या फुडें Captain of Ports will not give any permission for any tourism activity during the monsoon period when the monsoon ban is applicable to water sports associations. तांकांय तो बॅन थंय आसतलो बॅक वॉटरान ते दिवचे ना. किपींग इन मायंड द बायोडायवर्सिटी मरीन बायोडायवर्सिटी. सगळे विशय जे आज केल्या तातूंत सगळ्या आमदारांनी आपले इनपुट्स दिल्या. एक एक झोनाचे एक एक एरियेचे त्या आमदारांक ते चॅलेंज ते डिस्कस जाल्या आनी आय थिंक एज वी work together, we can definitely think of giving a good experience to the tourist who comes to the beach, who wants good water sports. आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते नवे जेनझी आणि कोण अल्फा बिल्फा जाल्या तांकां ते सगळें सोशल मिडियार कवर जाता. तुमी जशे आज मिडिया भाव मोबायल घेवन करता तशें ते करतात. ते वता आसतना परत एम्बेसडर आमचे जावचे हे आमचे विचारांतरान. कोण येता असंतुश्ट येतात, कोण पेड इन्फ्लुएन्सर येता तांकां आमी कांयच करूंक शकना. पूण जे आमचे जे एक्सपिरियन्स दिता ते सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते आमचे एम्बेसेडर जावचे तेन्नाच आय थिंक वी हॅव अचिव्ड टुगेदर वॉट वी हॅव स्टार्टेड. आय फील वी आर वर्किंग इन द रायट डिरेक्शन. I should thank all the MLAs who have been present here, who have been cooperative and supportive with the whole thought of tourism on one platform, and also the associations who have been giving their thought process in ensuring that this gets regulated and works for the betterment of good tourism. Thank you. रेट बीन सगळे युनिफॉर्म जाली ऑलरेडी गॅजेट ऑलरेडी जाल्लो आसा तांकां सर्क्युलेटिव्ह जालो तांचे बोर्डूय तयार जाले. सो आय थिंक युनिफॉर्मिटी ऑन द रेट्स वील बी देर. Okay, Michael Babu, every now and then you have been raising issues, various issues. तू सदा जोडत आसा. आज तुम्ही दोघे बराबर आसा. So now you tell us about after this meeting, how it has been discussions on this. These are the efforts to put everything in place. पहिले जायना. So the आधी केन्ना जाला No, फर्स्ट yeah, टाइम last ट्युरिजम week. मिनिस्टरान हे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिरियसली घेतलेले आहा आनी इवन शॅक आनी हे टाउट्स जे इलिगल टाउट्स जे भोंवता आनी कस्टमरांक फटयता आनी आमचे सोशल मिडियाचेर गोंयचें नांव बदनाम जाता ट्युरिजमाचें हें बंद जावपा खातीर केलां. इट्स अ गुड मूव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम अँड ऑल द स्टेक होल्डर्स म्हणजे हे आतां वॉटर स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर्स सेपरेटली मागीर शॅक ओनर्स आहा फिशरमॅन आहा हे सगळे स्टेक होल्डर्स ऑफ दीस इंडस्ट्री. So if we all work together, then only you can push them out. Some people who are coming in the state of Goa thinking they are going to make every day 5,000, 10,000. ते खाली येतात लुटपाक, ट्युरिस्टांक लुटतात आणि फायनली बदनाम कोण जाता हे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर जाता. हें जावचें न्हू म्हणून हे सगळो प्रयत्न चालू आहा. त्या खातीर कोस्टल आमदार हिंगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी खूंय चालू आहा जे आमच्या बाब केदाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा शिवोले हिंगा अंजुना वागोदर शापोरा कालामूर. सो वी आर द मेन पीपल हू actually requested tourism minister that you need to take up this issue because it is finally coming on the beach and they are the monitoring people and we have to overall see that customer goes with a good experience from the state of Goa. So हे फुडें हें जातलें हें आमकां गॅरंटी आहा आनी आमी जे पळोवचें पडटलें. Are you happy right now? Yes, of course. We are all happy.
We are all happy because finally what the tourist wants, we are giving them. They want, आता या बुताचे रेट उमके आणली 1200. पुढे 500 200 meters away the rate was 800 आणि पुढे गेला 700. But time was the difference, कोण बरो राईट दितालो आणि कोण 8 सेकंदाचो राउंड दितालो 400 रुपया 500 रुपया कशें जावंक जायना. Tourists should go with a good experience back. So this is part of the industry activity. This water sports activity is a part of the industry of tourism. Minister, you feel that so you have been able to satisfy or update them exactly what they want? Okay, the Dala. सी गव्हर्नन्स इज कंटिन्युअस. एक म्हणल्यार कॉलॉबरेटिव्ह कामां केल्यारूच कामां जाता. आज सगळे जाण बरोबर बसपाचो हेतू एकूच आशिल्लो की एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न वी हॅव टू बी ऑन वन प्लॅटफॉर्म टू एन्श्युअर दीस थिंग्स आर विडेड आउट. सो ताज्या खातीर आज सुद्दां मायकल हॅज ऑलवेज बीन वोकल ऑन दीस इश्यूज. संकल्प आपूण येवन सांगता, केदार सांगता, सगळे जाण आपले विशय जे म्हणटा दिलायला सांगता. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ईच वन ऑफ अस अंडरस्टँड्स ईच टेरिटरी, एरिया, झोन्स, द परमिशन्स गिवन अँड रेग्युलेशन्स आर इन. सो म्हाका दिसता एवरी टायम वी हॅव गॉन. शेकवाले भावांक बसले तांचे कडेन बसले, टॅक्सीवाले भावां कडेन तांचे कडेन बसले, वॉटर स्पोर्ट्सा कडेन तांच्या भावां कडेन बसले. सगळ्यां कडेन बसप आनी वाट काडप इज द ओनली सोल्युशन. यू कॅनॉट सीट अँड डू वॉट यू वॉन्ट हियर. You have to talk, find solutions, and this is how we have been successfully able to sort out issues. Maka say whatever has been done out of today's thing, to conclude, it's a good message for tourists who will be coming here and taking a good memory and good experience. Benzene or MLA? Wensi विचार मरा. Are you happy with the water sports today? आम्ही आज वॉटर स्पोर्ट्स वाले हॅपी आहे कित्याक आमच्या सरान टुरिजम मिनिस्टरान आम कित जाय ते भाशे मांडला. तेच भाशेन हांव देव बरें म्हणटा आमचे कोस्टल बेल्टाचे MLA येवन आनी आमचो डायरेक्टर आनी आमचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट कॅप्टन सगल्यांनी आमकां आदार दिवन आमचो धंदो बरे भाशेन हे सिजनाक वच म्हूण आमकां मुखार धाडल्या. सर, थँक यू व्हेरी मच वन्स अगेन. वी आर Pleasure. हॅपी अँड वी विल गिव गुड सर्वीस फॉर टुरिजम. Thank you. Every day is good day. Thank you. Yeah, say. Regarding your taxi issue has been discussed. Today is very strictly water sports. Let us conclude it water Sir, you sports. have nothing to say to Kedar as far as your side areas are concerned. Which area of constituency? Because to me, you have nothing to say about your issues. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच आमकां कोको बीच लागता आनी तांचो प्रेजिडेंटूय हांगा आयिल्लो संजय कलांगुटकर. आमचे इश्यूज आशिल्ले सिमिलर इश्यूज की रेटींचे युनिफॉर्मिटी नाशिल्ल्यो. म्हाका दिसता त्यो आयज जाग्यार घातलेल्यो आसा. तेंचे रिक्वेस्ट आशिल्ले की ते 350चे 400 जावचे म्हणून. सो दॅट डिस्कस फर्दर कितें आसा पळय तें. फक्त मायकल सरान ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान सांगलां तशें की कोण तरी टाउट्स जावं भायरच्यान कोण बुकींग घेतालो, कोण तरी पुण्याक बसून बुकींग घेतालो आनी ते रायडाचे चार्जीस घेतालो 2000 रुपया आनी हांगा आमचे ऑपरेटर कोण आसा तांकां दितालो 400 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया. सो फायनली टुरिस्ट जे येताले हांगा विथ अ बॅड एक्सपिरियन्स तांकां दिसतालें की इतले चार्जीस घेतले आनी आमकां हांगा फटयले म्हणून. सो हेजेर म्हाका दिसता नियंत्रण हाडपाची गरज आशिल्ली आनी ताका लागून म्हाका दिसता विथ दीस न्यू गॅजेट कमिंग अप की रेट्स ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो बिचांचेर डिस्प्ले जातल्यो. हितून भरपूर फायदो आमच्या लोकल ऑपरेटर आसा तांकांय जातलो आनी आमचे गोवा राज्याचे टुरिजम जेका एक बॅड नेम वतालो आमकां आमच्या लोकल्सांक लागून न्ही जावं आमच्या गव्हर्मेंटाक लागून न्ही पण भायर कोण तरी कितें टाउट्स जावं कितें तरी माल प्रॅक्टिसीस करतालो म्हणून म्हाका दिसता तेजेर नियंत्रण हाडलेलें आसा आनी आमी सगळ्यांनी आमचे कोको बीच असोसिएशन आसा आमी ते वेलकम करता. फक्त रेटींचे फुडें फाटीं कितें आसा तें फुडें आमी डिस्कस करूंक जाता तेजेर. बट ऑल टुगेदर म्हाका दिसता एक बरो स्टेप घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता अशी प्रोएक्टीव मिटींग, पॉझिटीव मिटींग जाली हेजोय आमकां भरपूर फायदो जालो. थंय सगळे स्टेक होल्डर्स आख्खे गोंयचे ते आयले, कोस्टल MLA सगळे हांगा आयले आनी एक स्टेजीर एक प्लॅटफॉर्माचेर बसून हेजें सोल्युशन काडलें. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी म्हाजे सगळे कोलीग जे आसा कोस्टल MLAs तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे ऑपरेटर्स जे हांगा टायम काडून आयले, आपआपले कितें विशय आशिल्ले तेंच्यांनी मांडले, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. This meeting with all the stakeholders. This shows that if you take the stakeholders into confidence, you can do better. Our association heads are here, the water sports, and regarding the issues discussed today regarding the rates and especially regarding taking of our tourists from here
to Malvan. This is another big issue. This also has been discussed in length, and we are all hoping for a good season ahead. And thank the minister once again, the director, captain of ports, and all the MLAs present here, and especially all the stakeholders from Goa for coming and giving your inputs. That is more important. Thank you. थँक्यू. टुरिझम श्री रोहन खंवटेजी हांकां आख्खे आमचे वॉटर स्पोर्ट्साच्या एसोसिएशनाच्या तर्फे हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन आयज सगळे एसोसिएशन आमचे आख्खे गोंयचे एसोसिएशन नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सगळ्यांक हांगा आपयले आनी सगळ्यां बरोबर उलोवप जालें. त्याच प्रमाणे आमचे लोकल कोस्टल MLAs आमचो कलंगूटचो मायकल लोबो, केदार नायक, दिलया लोबो, हांव स्वता, आमचो डायरेक्टर टुरिझमाचो केदार बाब, कॅप्टन COPचो कॅप्टन हांगा उपस्थित आसा. सगळे त्याच प्रमाणे आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न जे लागता पळय तांकां सगळ्यांक आफोवन आयज जशें सगळ्यांनी सांगलेलो आसा तसो आमकां मुर्मुगांव भितर आमकां 2 बीच लागतात. हो एक बायणा बीच आसा जो न्यूली डेवलप जावपाक लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचो बोकमालो बीच आनी हे दोनी बीच जे आसा तेवूय आमी आमच्या मिनिस्टराच्या समोर हाडलेले आसा, कित्याक हांगा आमच्या बायणा बिचाचेर खुबशे जे ट्युरिस्ट आसा ते वॉकिंग खूब कमी आसता. थंयसर चडशे लोक येता ते स्कुबा डायविंग करपाक लागून येता आमच्या आयलँडाचेर थंयसर, आनी थंयसून तो बिझनस आमच्या लोकल्सांक मेळटा वॉटर स्पोर्ट्साचो. सो हो रेट जो जाला तो युनिफॉर्म रेट जाल्या कारणान एकदम एक बरी गजाल, कित्याक रेट्साक लागून थंय खुबशे इश्यूज जाताले, टाउट्साचे इश्यू जाताले. आयज म्हाका दिसता हे सगळे अंडर कंट्रोल उरतले आनी जो बिझनस थंय जो बायणा बिचाचेर आनी बोकमालोचेर इतली वर्सांसून चालू आसा तो म्हाका दिसता त्या लोकांक जे लोकल्स आमचे थंयसर एसोसिएशन आसा ते चलयता तांकां हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. तेज्या लागून तेंचे आमचे एसोसिएशन दोनूय एसोसिएशन हांगा आसा, बायणा बिचाचें एसोसिएशन आसा तशेंच आमचे बोकमालोचें आसा. तेंच्या तर्फे हांव आमच्या आख्ख्या टुरिझम मिनिस्टराक आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा.